tangi tini lama rasa kami tini bola tini tibra jebro tini lama kasuna na borak sabo state government ni matame edisi ada samung tangjar nang tini judi state government ni yakti kai edisi ada samung tangjar tong tini edisi ada kan lama obos tetang edisi ada kan itu ini mana obos tetang edisi ada kan karen obos tetang bino pasputi dan bos agak bukan tibra sar bono bud diklara bukti tibra no ke bobo jagawo tibra sar bagai kaham khai kaisa islamni dikha ba একটা কলেজ খুলবে দীখা বা একটা ইউনিভার্সিটি খুলবে দীখা বা আমতে ইংলিশ মিডিয়াম একটা স্কুল খুলবে দীখা কোনো কোনো আর পার্সোনাল এটা বলো সবচেয়ে বেশি খাপ খালাইবো বা কারণ বুইনবো Lamshogo haino hai shini Tripura haste ni joto lukurokno norok shaimano shini o chumui tibini dadak shidak pandao sang norok ni buskango borom ganang shini adong rok tai shini o Tripura haste ni leader rokno toinai sing borong ni thani nangmani kokrok shaiman layo obo haikeno tini shini logi botongo shini borom ganang Sir Ronjit Deborma sang bini thani tini nangkukmani kokrok shaiman layana hangkai sang puilano sarno shini pandao lamshoknai sarno lamshogo no chumui tibino blai blai kai khaka ham tai ano interview na phaiman bagai norno blai jotono na hambai hangkai sarno puila sangmung obono sar nung je tabu oluku hamkrai ni bagai je samung khlai tongmani nung MLA engmani pore je samung khlai tongmani aburok tabu sikjora tei bahai khe khlai jagai tong tai tamu tamu khlai jak tong obono kisa sawi khanar actually ang MLA engmani pore lukuma laima panda ang para am saya khai tongo tini bo tongo mia bo khai tongo aboni sikang bo khai tongo tabu continue ang kami am saya ha bai lukurok ni khani kokno saimana ni bagai ang lukuma laima panda hini mungriwi kaisa khai tongo hekeke lukuma laima panda khaimani wo ani achievement nungkha ani grassroots level lo dara kami am saya tongnai gurui bigararok ni khani kokno ang saimano borong ni onek problem tongo kebo bata maya kebo ration card APL tongmani BPL khaimiya kebo randi tongmani bo bata man maya kebo nini handicrafts tongo hekai bini sak ni bini certificate tongphano bo bata maya rok omte kubang ma tongo kai kamiam se lama hamya tei rok kaham kai maya current thangya ke omorok hekai ang MLA ungmani ko prai jeng 4 mas no por kisa laikha hekai oro ang বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ও চিঠি রেখা একাই কিছু কিছু অ্যাচিভমেন্ট বা মানখা একাই অব যেমন রমদে পুলিশ ফারি আবো তংমানি তাবো আবো ফুল প্লেজেট চিনি আবো থানাং থাংসিনাই পিএস থাংসিনাই একাই মতিখাই লামানি অনেক জায়গাও আং রেখা রিমানি পরেও আং অফিসার মালাইখা চিফ ইঞ্জিনিয়ার মালাইমানি পরেও গোबां मा লামা তাবুক আবো স্লামজাগৈ তঙ্গ hinggakai tebo tabuk selamjanan bagai tenda ni proses tongo hinggakai jara bata mayarok ungtongkha 3 mas rok omtire bo obijog kawo hingga omorok no officer rok be kok salaimani yagulo khai borok bata rok bo mani tongo hinggakai omtikhe no regar ni samung rok bo गोबां ma amtingo tongo kai kami amsayo kisu je samung khajai tongmani kono jaga rogo khai kaham kai samung khlai jagya it soiling rogo kosa bojagya omorokna angni je spot visit khai naimani yagulo tabuk motamuti jotno complete nungkha jotno ekto sotorko ebong DM office gai block ni review meeting rogo ang thangai lukurokni je khani koktongmani borni je obijugno ang aro romiti sata Angka sar sing jotono saimano nang agiwo nang non politically shini dofa haya keba lukurok ni bagai nai samung khlai phaimani ge abuni ulo tabuk nang chongbario khlai angai nai MLA angkha tai samung bo khlai tongo angka aje non politically nang je samung khlai ka dofa ni bagai tai lukurok ni bagai tai tabuk bo khlai tong mane abo knayo tamu difference tong tai bahai experience abono kisa sai actually ageo to jeng jeta struggle khaimani arms struggle khaimani abo to alada juk thangka প্রায় আনি শিকলা জীবন তো আরো ন পাই রেখা প্রায় 25 ইয়ার্স আরো ন আনি লাইফ ন পাইখা একাকাই আবনি বিসিঙ্গ আং জেলো তংখা জেলনি কষ্ট খাই অনেক প্রায় 16-17টা কেস ফাইট খাই ইনকো তঙ্গ তাও ফাইট খাই তঙ্গ একাকাই জেলনি ইয়ংমানি পরে ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ফাইকা হিংকাই ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট ফাইমানি ইয়াগুলো অঙ্কাই চিনি যারা রিটার্নিস রক বড় অনেক কিছু সরকার বাই কক রিজাক ফানো যেমন এগ্রিমেন্ট খাইপানো गा आबरंनि इमप्लिमेंट खायजा का बरंनो तै कायसा TYPC हिनि सिं अर्गानाइजेशन खायका
hingga kai abono khaimani ya golo khain ko kai afur kai no CIB ni inko kai phaisok pacha bubagara nungkha sini borom ganang bikerang kholni maddome dillio malaina nango hne hingga jeng salaye afur kai thangka afur no bubagara ba inko mane kai omte khaino arms struggle ni porewo democratic lama wo ang phaisok pacha kai democratic lama tei jeng soba khlaimani tabu bo kabang ma sini mari tongo bubagara ni phangbai CIB ni NRC ni keso jeng Supreme Court angbo khoroksa Supreme Court kes khaitini wo angbo khoroksa ro signature angbo signature khaika bubagara chini borom gona bikerang khol jogodish deborn ang te sunil koloi kai jeng aro kes khaitini ko khaika ke omti khena democratic lama tei jeng sini manthani bagai soba khaite khai jeng tini musik jora sokpaika hekya kai aro pathok khamo amsta kolongkha aba alada jogoto jeng tongo aro kachini jeng nayo chini hano agi wo jeng to ek somoyo independent tongmani o ha chini si tongmani kai chini bubagara bai sara 1300 boshor 184 jona raja bai rajotto khlaijaka heka o khano kifil manen bagai jeng siklani joro chini bokha bleke uing tongmani hengka kai jeng saimano hayungni bibinno jagao jebon 1997 no ang jokhon Geneva thango apur East Timor sadin ungyakho bongni borok struggle tongo Mr. Ramos Sottobai malaikha kai bo পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি যখন আং ত্রিপুরানি জেলো tongo asomay bo aroni রাষ্ট্রপতি kai o kogrongno onek সময় klaikhai jelo tong phurogo mukti rogbo klaikha kai omte kheno je jelogo komol kasam kisik krok sumui life katikha kabo alada angkongkha kai tabo जों जखनते आर्म्स स्ट्रागल तंफ्रुबो जों बलंगो अनेक कष्ट खाय तंखा कोन समय मोसाया मानया खायबो तंखा रिफ्रिक जाखा चिनि बर रंनि जे चिनि सभा खलायनाय सेंकरा रंनि मानथाय माने बर सालबुरुम जे नांमनि जराव जों रिमालिया अमते दिनबो थांखा बरबो अनेक कष्ट खायका कै बरनो तपगया बरनो तैनो तंगो कै तब डेमोक्रेटिक फाइनाय फिका चिनि कामि आमसनि लुकुरन गोबां अभियोग गोबां मा बरंनि मानथाय सेफ्लाजाक तंमनि जों तिनि 74 बছর স্বাধীনতাनि परेबो कामि आमसे तै काहाम माया कारेन्ट काहाम kai सगुया लामा काहाम करै मोबाइल नेटवर्क करै अमतिर अभियोग एके आबनि परे ताबो अमतिर के तिरक खाय आं डिपार्टमेंट वाइज गोबां मानसि थिरिमानि परे ताबो के किसु खाय मकल क्लाइकानि कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाबो हेंका खाय आबनि बागैनो आं नुखा जे डिफारेन्स के मुसुकनो যখন তে जों आर्म्स स्ट्रागल दङ आ जगत आलादा आफ्रो आबो जों चिने एमां आलादा ताबो जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट फायै जों जे सभा खालाय दङ बुबागारान तैफांबाय अर ताबो जों तेबो एन्जय खायमानो कारण अर जों लुकुरनो गोबां लुकुरबे मालाय कक सायमानो खोला खुलिखाय सायमानो का आसमित जों नुकजागै मैया अबनता पाठ्य कमनो जे डेमोक्रेटिक लामावनो जों ताबो बिसि एन्जय उंगै दङ इकता सभाव kai sar sung saimano tipra motha hne je party noni je party tongmani o jagao to first abo greater tipra len ni demand no tei se angmani ge greater tipra len ni je samung khlai jagai tongmani abo bomsuk jora tei khlai jagai tong hotai agi ni je puilao je sanai kaise strong demand tongmani greater tipra len nango hne abo tabuk abo haino de tongkho na abo mane manna ni bahai norok ni je demand tongmani abo success angnai hne de wanchu nadi दाबी तो जों ग्रेटार टिप्रालेन खायका बयबो गोबां टिप्रालेन हिनि खायका आंखौ खायका कै ग्रेटार टिप्रालेन जों पलिटिक आबोना कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों सानका एक्चुअली चिनि बर' रक बुजिया नों ग्रेटार टिप्रालेन माना थांकाय आबो संविधाननि बिसिंथि खायनो नों आबोनो माननाय कै आबो अंखा नैनि ओ ग्रेटार टिप्रालेन का भारतनि संविधान आर्टिकल 233 नो नों आबो मा खालायनाय तामनि हिनबा कारण संविधान बिसिंथिन एमेंडमेंट खालायनो नों मातुमनाय तिनि मेघालय आगिओ तो उनको तंगमानि आसामनि एकटा पार्ट तंगमानि तिनि संविधान बिसिंथिन बो हास्टे कटाल मांखा तिनि मिजोराम माखा उमतेके गोबां मा इंडिया वो स्टेट सिस्टेम खा कै जों नायो चिनि चबानाय बिसिंथि खायै जोंबो अरमाननाय चिनि त्रिपुरा वो नायनादि तिनि जे 6 शिड्यूल एलाका हिनै जे एडिसि एलाका हिनै जे डिमार्केशन खायजामोन भारतनि संविधान करे उपजाति जुब समितिनि तैफांबाय साल कलक मा चिनि बर' रक चबा खालायलायै थैरिवै कलबति खिखलायै हांगार स्ट्राइक खालायै चबा खालायमाने बिसिंथिनो भारत सरकार
जोंनो 6 शिड्यूल भारत संविधान संशोधन खालायो जोंनो 6 शिड्यूल मारिखा चिनि बिसास दङ ताबुकबो जों चिनि बुबागारन तैफांबाय जे भारतनि संविधाननि जेटा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जों जे सानथंमोन अमोजों सालसा माने गेटा टिपलेन अबश्य नंनाय इंगे अरो आंता कैसा नंनो मानजुय सानान मुसुंगो गेटा टिपलेन बो एलाका तैनो अबनो तै किसा ककबां बिभिन्न समय बिभिन्न राजनैतिक फायदा ने बे ककसाव चिनि कक बुबागारा प्राय न सराय सरायकै सायरिका एडिसी जे ताबुक 68% जे एडिसी तक माने इंगे आबोनि गाना गिनिनि जे निनि तिप्रा साकामी तंग माने अमरंनो खबुइनो जों गेटा टिपलेन खायनानि बागै जों साय दंगो हिंगा काय आं खा खालायो जे अमनो गनानि बागैनो जों एचिभमेन्ट खायनानि बागैनो जों कन्टिन्यू चिनि स्ट्रागल न जों मा खालायनाय तामनि हिंगा काय कन्टिन्यू जों स्ट्रागल जुदि खायांखाय जों मानगलाक तबे जोंनि ताबुक जे सलितंगो कगलाम सलितंगो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा बुबाग्रा बा जोंनि बिसिंगो के आशा खायो जों सालसा उगय मानि थानाय हनेता Angka sar norong ni obodolo no seng kebangma koksil zamani bo nugui tongo je tipramota puilani hai tabuk amsek samung khlai tong mani bisingo bo mane borok ni bisingo khadulai mani hai rok ngui tongo MDC rok borok kebangma Facebook rok jemon seng nugui mangkha sini MDC sodogor koloi bo khadu mani bagai bo kaise social media o post khlaika ke a post khlai mani abo tamo bisingo tamo ngui tong aborong no kisa sawai khanade tamni bagai amte ke khadu mani post khlaina nangkha Actually, lukurni ba borok ni to musung mani onek kotor. Ha, musung mani, cana musung mani, ungna musung mani awi blai kotor. Hoito bo MDC tong mani, hoito abon sita he kusugo kanani musung mani. Hengkai joto borono to seng egloge rinani sombobia ba khlai rimayata. Hengka aro hoito bini khakoi mani tongna. Tate abo party ningo ya sodagor koloi ano phone khaika chini party plenary ni porebo. Kang bono saka nang Maharaj bai malaidi tinin bising malaidi Maharaj bai malai nang koksadi ka adino no bo hora 11টা thangai bo malaikha enke kai hoyto bo kisu din lage patini amte kisu bini khadu mane tei hoyto pus khaimano kintu tabung na je bo pati yakari thangka obotoi inko yakho bo pati tabu declare yakhang pati yakar ka hene আর বো পাতি ইয়াকরিলে বতামলে স্ট্যান্ড খাইমানাই অনেক বড় সাও যে তাবু বিজেপি থাঙ্গাকে অনেক কিছু মানে মতি মাননাই ক্লাং নুখাবলে আং কাইসা বুখুকজিংনি কগনো সালিয়া বনো কাইসা ডিপার্টমেন্ট নি চেয়ারম্যান নি হিতলাংখা কিন্তু তিনি তাবু খাই বনো মিটিংগো সে খবর ইজাইয়াফো হ্যাঁ বনো মিটিংগো সে খবর চেয়ারম্যান খা বাত সিরিগারা দে হেকে অমতে গোबां বড় থাঙ্কা ফাইকা নর নুখনা BJP be kathai tongnai tini chini borom ganang mebar kumar jomate songko to government khai minister ongkha kintu tin tipra motha bor phai tong khaika ingka kai koglam ni bising tei sing judi thansa khai salaima khakai chin achievement bisi leglak khine ang kha khlayo datino cheng achievement mannai hine ang wansuk nongta aw sar nang sai khanarka oro obo hai ngui no mano hne phia ba sung obo bonu kha je sini sub zonal ta zonal chairman rok party no yakar reinei yakar mani ke aborok no hnge tamo wansok tamoni baga yakar na nangkhana actually borok zonal sub zonal chairman nongni je pod yakar mani ab to bogni personal nko botong mano borok letter no borok saka je borok abono yakari ri mano henita bodolni bisingo kuno amtei ngmani da tong je borok kha duine abono yakari rekha kha dui amtei khai to unko ya kai kobang ma borok chairman yakar borok kaisa party no tongkho tabo party one borok yakari thangya ko kai kisu borok unko oi mano hengya kai abono unko khayei মানে বড় কাইসা ওয়ানসুকা যে অঙ্ক থাঙ্গে কে অনেক বড় ন তো যারা ইয়াকারি থানায় বরংনি হয়তো বিখা বিসিঙ্গ অঙ্গ তঙ্গ কে লুকেল কিছুটা নিনি নেতৃত্বের বিসিঙ্গ বিভিন্ন বিষয় নতই সাবজেক্ট নতই হয়তো বিখা বিসিঙ্গ ফেলাই মান তং না কে অনেক বড় জল ইমানি বিসিংতই আবো নকই থাঙ্গ তবে ম ঠিক গিয়া যে আং জল ইখান আনি নুখুংনো ইয়াকারি নাই নুখুঙ্গ তঙ্গইনো जों কগমা সালাইনাই মা সাবলাইনাই মা ওয়ানসুকলাইনাই Hingga omti kaina nukung bojemon hamari manu ma hai hamsai ma mane hai ke party ono jeng sini joto kisu mas halainai karon chini party ingkha democratic party hingga ora freedom of speech sini kaisa tongo bharatni সংবিধান article 19 hingga omo sareno nung ora kok sanani ni uskup tongo nung sadi free kan saimanta
Angka san neng lai tangjak shalo chongbario baca mani tai chongbario keplai engai MLA mani ajago kebeng nai borok kebangma tongu hanai samani a kebeng nai borok rokai sabo abono kisa sai khana na abo kebangma kebeng nai borok to tongo Tai bahai kebeng ang butei ang pasungkha hingke kai nong koya ke ang obo saka je open no saka je china high power je committee robo chung bai kok sanan tomani hingke borok jora kerengei bangko koi borok saimalia কিন্তু নির্বাচন সময় নুখা যে আনি এলাকাও আং নুখা যে গোबांमा borok যারা উনকো মানে হয়তো কেব নিনি আরো বুচানানি মুসুঙ্গুই টংমানি উংনা হেंके ब প্রার্থী মালিয়া হয়তো বিনি কিছু borok সাপুটা টংমানো হ borok কাম খাইলিয়া বিনি ইঙ্গিতে ফলংমানো হেকে অমরংনো বতং কোনা নাংনাই বিলে হেকে তাবুক প্রায় জায়গানো আমতে কিছুটা নুকজাগো जों যে সামুং খালায়া তিপ্রামো থাকাই মুঙ্গু তঙ্গ আর সামুং খাই খালায়া বা নিনি মুভমেন্ট রগ বা বিভিন্ন এজিটেশন রগ কে বরক নখরিয়া কে বরক পশ্চিমি তঙ্গ কে এই সমস্ত বরক নব যেটা কাম খায়া আমতি বরক বসং আইডেন্টিফাই খাইনা নাংনাই হেকে ব পোস নাই তঙ্গ সামুং খাইগলা কোন মুভমেন্ট ব জয়েন খাইগলা একে অপতি বরক ন তো जों পোস্ট টনিক হাঙ্গে কাইছিন পাতি তেমন আছে বুসকাং আগং মানা নাং ওয়ানসুগেতা হেंके अमति रंगनो जों अमति केबें मुं जत जागा न तंग हेके अमरंगनो बा आइडेंटिफाई खाने नांनाय किसु बरक तंग तिप्रा मथा तंगैन अयन दल बायबो जुगाजुग खायतमोन अमति अभिजुग ग्राम अञ्चलनि बर रक्ता साता हेंके अमरंगनो जों आइडेंटिफाई खायनानि पार्टीनि साथे नांगौ angkai tabuk je nugui tong mani mane je chobarok khai tong mani to greater tiprale ni choba age tu sung nukha kabangma chobarok khlai mani kotor kabang lokorok phainai loko himbo to khlai jaka tabuk khai tangai nei chobak mane khlai jak liya tabuk amsak agini hai amsak khai kotor khainai chobarok khlai mani nuglia greater tiprale no toinai siring eng thangma hai engka abuke tamoni bagai engma khlai kha chini soba kono siring ngui thangya norok jon saimon tap to watei mol हेंके ताय ताबो खेतरगो माइ बरनानि हुक टांगनानि जरा के अ जराव जों लुकुरंनो टांगनानि बकिया समायना नांले सबान फाना के बरक चानानि बिनि थिनांनि काहामनि बागै बरक चानानि नंनानि बा बंग बरस जरायना नं हेंके चिनि কোনো সময় ফেনে চিনি স্ট্রাগল কোনো না কোনো জায়গা जों डेपुटेशन चलि दङ কোনো জায়গা नंनि चुमुति बिनि बिसिंति आं नुगुइ दङ जे বিভিন্ন জায়গা চিনি हिमतक हिमुइ माने कोन জায়গাव जों मसाल मिसिल खाइलाय माने ओंके अमत कन्टिन्यू चलि दङ के कतर खायना थांखाय आबखाय निनि ओ तामिनाने वाति पामतिनो बो वान सुगुइ जों मा खालायो इंके आबनि बागन नों ताबुक रमदि मासिंनि कोन पराखन खायनाय के ताबुक चिनि डिस्ट्रिक्ट वाइज इंको पार्टी प्लेनारि बंनाय बुबाग्रा साका इंके आबन पराखायनो जों मुभमेन्ट जों टंनाय इंके बुसकांगो त चिनि बिसि इलेक्शन फाइ दंगो अब हाई कोर्ट हियरिंग ने खूब ताड़ाताड़ी नंनाय आबनि परे दं इंके एडिशन बो दुइटा वैकेंट सीट दंगो तारपरे दनपुर तारपरे ताबुक बक्सरनगर अब बुसकांगो पार्लियामेंट माने बुसकांगटाय एक मासखानेंनि बिसिङावनो चिनि आन्दोलन खूब माने बरदरन आन्दोलन मुभमेन्ट जों चेंनानि दिके थाङै दंता हमतैनो हनै जों किसा वानसुलाय दङ angkai sengta kaisa state government hai ke bahaste hapangni thani koksil chamung khanai tongo je ADC o rang rohor phano abo bai kaham rok samung tangmani nukjai gya tai ADC administration ni hoite kubui data phonukjai gya mane abo ke busuk jora tei kubui abo sampurna tatalkok nadi 68% ha state ni sini ADC elaka abon bisinga 35% sini borok tongo hingga kai जों saka je budget ni jeto rang mani जोंना 35% निदि किन्तु जों ताबो बोसोर माखा 2.7 से जों मानो 7 से 30 कोटी से के 500 दिने 80 कोटी टाका मटन न चिनि तामो थां बेतन सरकारी कर्मचारी बेतन निनानि इंके काय बिबने पेन्सन निनानि अबरगन थाङै पायो हेके कायते कायसा आरो ताबो कर्मचारी रक चिनि अबाब माखा 1200 मतन चिनि पोस्ट वेकेन्ट दङ गभर्नमेन्ट जोंनो रां रिया हिंगा काय गभर्नमेंट जुदि जोंनो रां रिखा हिंगा काय तो जों ओ पोस्ट खालियो जों इनको प्लांगमां खामो हिंगा चिनि एडिसा आमसाइनि गोबां मा बिल दङ जे बिल रहमानि आबरक ताबो गभर्नमेंट माने आबो अंको खायै अनुमोदन खायै रह जायगाता हिंगा काय आबनि बागैनो जोंनि एडिसा हापांनो बरक जे कक हामिया सिलसामन आबो कुबुया इउटिलाइजेशन सर्टिफिकेट काम पाइ माने लगिनो जों रि हजागो हिंगा काय
রাংমান খাইছে কাম খাইনানি ইংকাই তাম ইংকাই এডিসি এলাকাও যে সমস্ত কাম চলিত মানে কিছু কিছু জায়গাও আবো যারা ইএম এমডিসি রংনি কগিয়া ইঞ্জিনিয়ার রক বা বিভিন্ন যারা সামুং টাংনাই কামিয়াম চাই রগ আর রগ কিছু কিছু আবো কাহামখাই সামুং টাংজাগিয়া যেমন স্লুখাই সামুং টাংজাগো ইংকাই আং যেমন মিটিং সাকা প্লেনারিও সাকা যে আনি আমসাইও কাইসা বাজার সেট আবো 6 মাস ধরিয়া রিপেয়ারিং কালাই তঙ্গো খাইজাকা কিছুটা এগা তাবো আরো বড় রগ আসুকই ফালিমে আনো অভিযোগ খাইগা স্যার ম 6 মাস সঙ্গে থাকা রিপেয়ারিং দিমানি ম খাইমেয়া কা অমরংনো তাঙ্কা অমত নাইনানি দায়িত্ব চিনি তঙ্গো কা অমরনো কাহামকাই নাইকল জাथुन हिनैनो आं सावो हिंगाकाय ताबो कखा स्टेट गभर्नमेंट बरक सावो जोंनो बाजेट नि 40% नो सिगां मिनिस्टार साका जे जों 35% गोबां खायका बर रिखा नों आनो फुनुक दि बरक सावो स्टेट गभर्नमेंट नि माध्यमे एडिसि एलाका सामुं टांजागो बरक सावो स्टेट गभर्नमेंट नि माध्यमे एडिसि एलाकाओ सामुं टांजागो हिंगाकाय अरां जों बाजेट नि प्राय 40% नों तिनि जुदि स्टेट गभर्नमेंट नि याक्तिकाय एडिसि एलाका सामुं टांजो तंखा तिनि एडिसि एलाका नि लामानि अवस्था तामो एडिसि एलाका नि तै नों माने अवस्था तामो एडिसि एलाका नि कारेन्ट अवस्था तामो तांगे तिनि लामा रगासे हामिया तिनि गला तै तिप्रा जग्रक तिनि लामा कासुना नांखा तां तिप्रा सरक लामा का हामानानि बागै तिनि आरो लामा माका सुलायका कारेन्ट नि बागै तिनि फेरां जातिनि बागै तां तिप्रा सरक तिनि लामा कासुना नांखा बर आसना जुदि बसर काहाम खायतं खांगाका आं सबसे दुख नांगौ ताम साइमान एमपि नि फान प्रति बছর 5 কোটি টাকা खायमानो 5 কোটি खायमानो तिनी रे बुति त्रिपुरा एक फुनुको तिप्रासा आमसायो अमते काइसे बिनो जे 5 कोटी रां बाय जे बतिप्रासा ने हामक्राय खायका काइसे फुनुको जोंनो बिनो 5 कोटी रां बो जागा बखाय तिप्रासा रे बनो बुट दिखाय रे बुति त्रिपुरानो के बबो जागाबो तिप्रासा ने बागे काहाम खायै काइसा सलामि रिखा बा एकटा कलेज खुलगो रिखा बा एकटा इउनिभार्सिटी खुलगो रिखा बा अमते इंग्लिश मिडियाम एकटा स्कुल खुलगो रिखा बो फुनुकन के 5 বছর তো फाइतंखा बुसकांगो बसातुन बत विभिन्न कक फिरगो और पार्सोनेल अटैक बनो सबसे बेसि खाप खालाय बुबा गारानो बुइनबो हिंगाकाय आं बनो सानो नायो ब तिप्रासानि एमपि इंगै 5 বছর तिप्रासा आमसायो ब जागाव बिनि जे एमपि फानबाय 5 কোটি के বছর जे मानमानि तामो खायका ब जागा खायका ब फुनुकुन तिप्रासा रंना ब त तिप्रासानि बागै अनेक खायका ए खायका अमुति खायका नि अनेक कक सिलसाका ब फुनुकुन रेबुति त्रिपुरा बर खायका हाँ अब नि जवाब बिना बगे तो बरक तियार होई तंगो हेदिबा एके अमनना आं साननानै नायो एडिसिनो नों अंको सिलसावै बा क खामिया सिलसाय कोनो लाभ करे एडिसि नोंबो सगरां रेखा आबो सनायदि सामुंनि इउटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नों मा दामाखा नों अमो सनायदि निनि रमदे एडिसिओ 1182 किलोमीटर अंको तंगो लामा 5 কোটি টাকা रेखा 5 কোটি बा कैसा मेटालिंग कार्पेटिंग खाने थांगे 5 किलोमीटर से खाइमानो 1 কোটি थांगो 1 किलोमीटर खाइनानि हिंगे 5 किलोमीटर से खाइमानो कैकेते बाकी खैता मुंनाय के अमो कक राजनैतिक स्वार्थनि बागै बा बंने बेनिफिट नि बागै बर कक साइमानो किन्तु वास्तव बाय अब कोनो मिल करे सार नों सामानि तंगो निनि आमचाइनि हिंके 2000 के सैंक्शन रजागो तै सीएम उकिलानि खरकसानो हिंके 7000 रिजाखा आबनो के नों ताम सानाय अबं खामते कैसा बोरै अब पारिवारिक बरनि फेमिलि वांको आनि रामचंद्र गाटिनो ब केरसिन लुइ सागो हर फनांगे रिखा हेकाय बोसाय आबनो अंको खायै माने हासपाताल तुइ फैका जिबि हसा खामनागो आं थांनायै बनो आं बो चिनि तरफ थेके जों थुमुइ 5000 टाका चुबाखा हेकाय आं निजेनो आबनो दरगास्त्र आको सुयि तुनि रिखा सेमनि थानैबो एबं आं बनो निजेबो फोन खायरिका बिनि मांगपिलिबो ओ जे खाजाग रक बेन्डिज रक गनां आं फटोबो बुइरिखा के कैसा इंजेक्शन नि दाम 4000 टाका का बिनि 10 टा इंजेक्शन नांगै तंगो हेंके आनो दिल्ली न फोन खाइ साव सार अमतमति अवस्था कंडिशन के आनो न बरंग न अंको खायका आपिल खायका जे नरबो किसा सुबा दिहने के आं सेमनो साका अमतमति कंडिशन न किसा बनो नाइरि दिहने किन्तु आम ब्लेकेन माने बखा नांखा आं आमने मुक्ति कलाइखा जे बिनि बागै 2000 टाका से सैंक्शन आं अफिस फोन खाइमान परे साव 2000 टाका सैंक्शन नखा किन्तु अन्य जागाव बा किलानि खरकसानि कबिन के 7000 नखा बा ताम रिजन तंग नखा तां साइमिया किन्तु मत सिरियसलि कंडिशन हिंके अरखाय 2000 टाका नखा हिंके अंतत नों आं एकजन एमएलए अंगै बनो रिक्वेस्ट खायका बा सामानि परे बो अब किछु विवेचना खाइनानि नांगमानि ओ कंडिशन बुजिउइता हिंके अंतत बिनि कैसा इंजेक्शन पाइनान फानो
তো বর মানানো উচিত মানে 4000 ফোন বাং কনানি কে 10টা ইনজেকশন 2000 বে কাছে ইনজেকশন সে পাই মেয়া একা অমনন কিছু কিছু ন মানবিক দিক থেকে नों अबनो नायनानै तंमानि अकंनासे आं सानानै थांगौ हैं अब बिनि खेल करिफों मानो किन्तु अब अंखा गेकाय अम आं डिस्क्रिमिनेशन हिनि सानानै मुसुंगिया हयतो बे अफिसार मिस्टेक खायगा बा बंखा किन्तु अमति रंनो सीरियस केस रंनो खाय गाहामखाय किसानि जेबो नायनानै उचित दङ होनना आं खाख्लाय सारनो पाइथागो संना मुजों रामचंद्र गात आमचाइनि आरोनि लुकुरकनि हामजाकमा मानै नों कप्लाय अंखा ताबुक नों बसकांगो बरकनि आ थाइनि बागैनै निनि तामो सामुरक खलाय जांना तंख ताइ तामो तामो बरकनि जे जोंजाल रक नों आबनो गाहाम खाय तलांनानि ताइ तामो तामो वानसुक जारक तंख आबनो किसा सायखन नारि थानाय विधानसभा आनि रामचंद्र गातनि बागै आं अनेक कक साखा फायर सार्भिस खलायनायनि बागै साखा आरो आनि एमनि चीफ मिनिस्टर आं निजे मालाय बमन मेमोरेंडम देखा आनरो कासे पीएससी न तीनटे पीएससी तंगो आबन सीएससी खायनानि बायजालबारि न बां साखा तार कसम कसम चिकन चिकन तंगो अमरंग बांति साखा एके अमति खाय गोबां मा आनि क्वेश्चन माने जदि बो क्वेश्चन ओ आवारो आबो फाइलिया किन्तु बरा ओ एन्सार रेखा एके स्टार क्वेश्चन बो रेखा गेका आनस्टार क्वेश्चन बो गोबां मांको रेखा कै आनारो टूरिज्म नि व्यापार न बो कायसा बुरि फां साथे हनि तंगो एके आबो खूब नायथातक जागा जेमन मंटां हाय नंनाय आरो जुदि सलाम काखाय आबो कुसुगो आरो तंगो पुरा माने नेचारेल व्यू खूब नायथक नुगो एके अमरंग न बो आंति साका गेका आं अमनो व्यापार न अमनो बरंग नि ककरै हनि साका गेका नेक्स्ट जों तामोताय ताम समस्या तं अमन जों खायनान बगे नाय तंगो हेंगेका इन फ्यूचर आरो जाहाते काय जत ऑफिस एकटा यांगो चिनी रामचंद्र गाट आमसायो उनको खायनान बागै अब चाइतगै तंगो तामके कॉलेज काय आनरो 6टा 12 स्कूल तंगो आं चीफ मिनिस्टर न साका आंको खायका काय ताबुची थिरिनाय हेंका उसिगांगो डीएम ऑफिस मीटिंगो बां साका काय ताबो वाक ने कैसा फार्म उंगनानि मिनिस्टर साका ने कैसा चिथिरि दे आबन आं नायनाय हेंगा कन्सिडार खायनाय कारण चिनी डिस्ट्रिक्ट एकटा न आबो को चाकमा गाटो वाक फार्म तंगो हेंका आबो बाय माने जत जागा साप्लाइ बर खायमे डिस्ट्रिक्ट खायमिया हेंका काय आबरनो ता कैसा फार्म खायनाय बागै आं बनबो अनुरोध खायका हेंका बबसाबो ठीक आछे आबो आं को विवेचना खायनाय आपनि कैसा चिथिरि दे हेंका अमते खेना तरे खाय रामचंद्र गाट आमसायनि लुकुरंने लामा आंथुन तैनिं थुन कारेन्ट थुन जतन सालबुरुम बुरुम ना आं ओ लोको मालायमा पान्दानि बिसिंति खाय तथ्य नाहारै हेकाय बंग अभियोग नंगो खायका के मति केस बकायसा मानखा आं जे बरक 200 टाका खाय साब सेन्टर खायो आं चिथिरिमान परे डाइरेक्टर अफिस होते चिथिरिखा बन ताबुटायसा तलांनानि बागै हेंगा खाय बब माननाय चाकरि सनमिला देव बर्मा हेंगा खाय अमते खेना गोबां मा बररक तायसा बरंको काय ताबो ब्रिसक बुरा रंनि बरंनि बाता रग आं खायतंगो नायतंगो हेंका एपीएल बीपीएल कार्ड दंनि बतेखे खायमान अब बां एसडीएम बाय प्राय न जुगाजुग खाय कक सायतंगो बाता मायरंनि ककबा आं सिगांनो मियाबो कक सालायका एकमते खायन तरे खाय जाहाते खाय चिनि रामचंद्र गाटनि आमचायनि आनि जारा आना हामजागे बुट नेरंनि बंनि हामरेन बागै आं साबो सामं टां दंगो एमएल ऑफिस खायरिका सालबुरुम बुरुम एमएल ऑफिस गोबां मा बरक फायो सरकारि कर्मकर्ता रगबो फायो आनर पुलिस থেকে শুরু খাই যত ডিপার্টমেন্টনি পুলিশ রংনা নাংখাকায় আনর ফাयो বরক ফাই মালাই ফাयो ইনকা তাতে তামুখা যে একদিকে গভর্নমেন্টনি বরক বই আনি মালাইনা সুবিধা খা ইনকা কাই তেকাইসাকাय কামি আমসেনি লুকুরকটা এমএলএ ন নাইতুংনা নাংলে একটা জায়গাও থাयो ফাই বরক মালাই ফাই মাংহাতা কাই বংনি এমএলএ সার্টিফিকেট নাখাই বরক তলাং ফাयो হেকাই বরকনি ফরওয়ার্ডিং নাংহাকাय বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টনি ফরওয়ার্ডিং নাখা ফরওয়ার্ডিং দি রহर হেকাই आंगो কয়েকদিন बिसिंगकाय आनि एमएलए फानबाय बयरिनाय बरक गोबां मा जारा बिया लतंनाय जाराय सिरिंनाय रक बरक बयनि बागै दरगास्त खायका आंगो कয়েকদিन बिसिंग बरन बयरिनाय गायताय जारा सिखला तंनाय र कामियाम सायो तब तो ड्राग्स नि चिन बरक कबरटमन अ जाराबो बरक न तब आं क्रिकेट नि जे थंजांनाय मानै रक दिनाय फुटबल भलिबल बैडमिंटन क्रेमोट एवं बुरी रंग बागै बो निनि उ लुडु रक अबरक बा आं अ कয়েকদিन बिसिंग डिस्ट्रिब्यूशन खायनाय बागै वानसुगै दं हाता बेलायके हामबाय सारनो सोंनो आसों नांकुकमा जरा रमानि बागैने
Okay, जों जतनो नुगुइ मानखना तै खनाय मानखना सिनि सारनि खुक्तै बो जोंनो स्राय स्राय के बिनि नांकुमा कग्रक साय खनारगा बो आगिओ जे नन पॉलिटिकली सामुं खायमाने तै ताबुक एमएलए अंगै सामुं खालायमाने डिफरेंस रक बो जोंनो सिनि बसकांगो काहाम कै जोंनो साय खनारगा तै बिनि आमचाइनि जे बो कप्लाय अंगैने आरोनि लुकुरक बाय हामजाक मा माने बो जे कप्लाय अंग माने आलु कुरकनि बागै बो तामु तामु सामुं खालायगा तै बसकांगो तामु तामु खालायनानि तं तै ड्राग्स सिक्ला सिक्लि रक जे ड्राग्स रक बाय कुबुलै तं माने अबरक न मथाकना बागैनाय सारनि गोबां मा वानसुक जाग्रक दङ अबरक सार खालायनाय होनैनाय सागा सो अबो हायकेनो जों ताइबो नांकुमा कग्रक सायमान लायनाय सिनि कुबुनि लिडार हाय के बा आदं रक बाय अबन बागैनो रक चया